ठुरगा प्रकल्प बिरुद्धे भारत जाकात माझी परगना महल और प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंचरन आगवान को छुटुआकना ओना कामियोरा दो जारुम माहिलो आजोदिया बुरु रिया रांगा फुटबॉल डाहिरे को कराव केदा बड़ायो कना पुरिया बनपाल अयोध्या बुरु रेन हर साव बांग दुपुड़ुब कतेगे नोटिस को जारी लेदा सरकार पाहटा खन और ओनाते बिरुद्ध को सदर कदा आदिवासी संगठन रेन आगवान को भारत जाकात मंजी पारगाना महल रेन अगुवन को आर प्रकृतिक बचाओ आदिवासी बचाओ मंच रेन अगुवन को मित प्रतिबाद सभा को कराव केदा उना चितर तो नेलिना आजोदिया बुरु रे न्यू माहिल आजोदिया बुरु रे दो साई गे साई संतार हड़गी को जावरा लेत को ताहेत बानर संगठन मित कातेत कथा लेकाते बाडायो कना सरकार पाहटा खन ओंडे ना बीर गजाड़ मा फारचा कातेत ओंडे जहां तीन संतार हड़ मेना अखत कुआ उनको अचो हुचु कातेत ओंडे मिटांग ठुरगा प्रोजेक्ट ए कोराव लगी उनाते बांगमा बीर बुरु मा फारचा कातेत सनाम लेकान कमी हुराई कोरावा मेनखान संगठन रेन अगुवन को कथारे बाडायो कना उनको दो उना ठुरगा प्रोजेक्ट जहां को कोरावा सरकार उना बांग को कोराव हुचुआ चिदा से उना जुदी को कोराव लेखान आजोदिया बुरु रे ताले साई गे साई दारिगी मागोआ और उना मा लेन खान गी देश दिसम रे जहां तीन रोग आजार कोरेना एटकेटोड़े सिरजोग कना उना दो आर हो जस्तिया होय हिसिद रे जस्ती कायतिगी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नय नुंकान होय हिसिद को जस्ती ताहन कान तिगी होड़ा हड़मो रे रोग आजार को जस्ती कना मेनखान दारी खन जहां जीव जियली से हड़ हो ऑक्सीजन को हामेट दाड़िया कना उनागी निया धरती खना दो कम इदिया उनाते संताड़ हड़ को कथा दो नुआगी उनको दारी नड़ी बांग को मा अचुआ और जहां ठाव रे आदिवासी हड़ मेना आकात कुआ उनको हो बांग को साह उचु कुआ उनाते सरकार जहां कथाई लये कना उनारिया विरुद्ध रे नित दो संगठन रेन अगुवन को छुटवा कना भेगार भेगार आतो टोला खोना तिहिन दो साई गे साई संतार हड़गी आजोदिया बुरु रे को सेटरा कना और ओंडे विरुद्ध को सदरे कना আজকের এই প্রতিবাদ সভাটা মূলত ঠুরগাতে বন কাটার জন্য প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য যে বন কাটা হবে তার জন্য আমাদের পুরুলিয়া ডিএফও সাহেব একটা নোটিশ জারি করেছেন এবং সেটাতে টেন্ডার ডাকারও একটা পরিকল্পনা দিয়েছে যে এই বনটা খেয়ে নেবে সেই টেন্ডার যাতে করে গাছ এলাকাটাকে পরিষ্কার করে প্রজেক্টের কাজটাকে শুরু করা যেতে পারে এর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এবং যে প্রতিবাদ এবং সময় আমাদের সরকার বাহাদুর এই কাজটা শুরু করতে যাচ্ছেন যে সময় আম জনতা বা সাধারণ পাবলিক চাষের কাজে ব্যস্ত থাকবেন যাতে করে ওদের লড়াইটা বা এই প্রতিবাদটা না দানা বাঁধতে পারে এই সময়টাই ওদের তুলে ধরা মূলত কি অযোধ্যা পাহাড়ে হচ্ছে না আরো কথা করবে না ধরুন যে কোনো লড়াই তো কোনো একটা জায়গা থেকে বেশ করেই শুরু হয় আমাদের এই ঠুরগা বাঁচানোর লড়াই অযোধ্যাকে বেশ করেই শুরু হয়েছে কিন্তু সাধারণত এখন যে সমস্ত সংগঠন এটার সঙ্গে যুক্ত মোটামুটি বলা চলে আমাদের যত আদিবাসী গণসংগঠন আছে বেশিরভাগই একসঙ্গে যুক্ত তার জন্যই নামকরণটা হয়ে আছে প্রকৃতি বাঁচাও ও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ এবং উত্তরবঙ্গে জনবন শ্রমজীবী মঞ্চ উত্তরবঙ্গ যেখানে অলরেডি 2008 পয়লা জানুয়ারি থেকে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বা বনাধিকার আইন অ্যাক্টিভেট হয়ে আছে ওরাও সহযোগিতায় আছে বিভিন্ন সময়ে ওদের সঙ্গে কোলাবোরেশন হয় বা লড়াইয়ের পদ্ধতিটি কী হয় কীভাবে করা যেতে পারে আমাদের বন জঙ্গলটাকে কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে আমাদের যে বন প্রকৃতি আছে বা আমাদের বন্যপ্রাণ আছে কীভাবে বাঁচানো যেতে পারে তাদের সাথে আমাদের কোলাবোরেশন হয় কথাবার্তা হয় আলোচনা হয় এবং মূলত আজকে লড়াইটা এই গাছ কাটার বিরুদ্ধে हड़ को कथारे बाडायो कना जहां तीन दबी तिहिन संतार हड़ को साब रखब आकादा उना को दबी जुदी सरकार हड़ बांगे मानावा ताहले हापेन दिन रे मारांग खन मारांग हुल से आरहो को सपड़ावा तिहिन दो मीटिंग मिছিল तालाते से प्रतिबाद तालाते सरकार को बाडाई हुची एकना मिद नंबर दो वनाधिकार आईन 2006 लागू हुयु तया बान नंबर दो देवचा पाचामी कोयला खनि प्रकल्प बंद हुयु तया देश दिसम रे
जहां तीना फेक एसटी को हुयुक कना उना रिया विरुद्ध रे तिंगु हुयुक तया पुरुलिया होनत रे जहां आजोदिया बुरु मेना आकदा उना बुरु रे जहां टुड़गा बांदो काजोल प्रोजेक्ट हुयुक कना उना बातिल हुयुक तया उना को कमी होरा रे जाते सरकार पाहटरेन हर मे लुतुर को एम्मा से ध्यान को एम्मा जहां आजोदिया बुरु रे मेना आकाद को उनको आजाते जहां असुविधा आलो हुयुक मा उनाते तिहिन दो मीटिंग मिছিল तालाते खाली को बाडाई हो चुकी दिया जुति संगठन रे नगुन को कथा रे बांगे मे लुतुरा बांगे ध्याना ताल हापेन दिन रे मारांग हुलसई तालाते उनी दुकु बाडाई हुचुइया প্রথমত বিক্ষোভ সমাবেশের উৎপত্তিটা এখানে বলবো যে ভোটের পর হঠাৎ করেই পুরুলিয়া বন দপ্তর ওই টুড়গা পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্টের কাজ চালু করার জন্য পরপর 3টা ও টেন্ডার জারি করা যে টেন্ডার জন্য ওখানে মানে ওই গাছ কাটা থেকে শুরু করে বাউন্ডারি এবং ইলেকট্রিফিকেশন এবং তার কিছুদিন পরে আবার বাঁধো প্রজেক্টের জন্য আবার টেন্ডার জারি করে এই যে অনৈতিকভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে পুরুলিয়ার বন দপ্তর এখানে টেন্ডার নোটিশ জারি করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করছি আপনারা জানেন এই প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ এবং ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল দীর্ঘদিন থেকে 2018 সাল থেকে ওই টুড়গা পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছে এখানে মানে এখানকার মানে জীব বৈচিত্র্যকে যাতে ধ্বংস না হয় প্রায় 19টা গ্রামের আদিবাসী মানুষ যাতে মানে পরোক্ষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য এখানে লাগাতার আন্দোলন চলছে এটা হাইকোর্টে কেসও হয়েছে কিন্তু তবুও এরা হঠাৎ করে মানে অনৈতিকভাবে বলা চলে এখানে টেন্ডার নোটিশ জারি করার আগে এখানে 2006 বনাধিকার আইন অনুসারে যে গ্রাম সভাগুলো হয়েছে গ্রাম সভাগুলোর যে অনুমতি নেওয়া দরকার এটা বন দপ্তর করেনি এবং তার জন্য আমরা আজকে এখানে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ সমাবেশটা করছি हड़को कथारा बाड़ायो कना बीर बुरु मा फरचा लेखान जहां बीर बुरु रे जीव जियली को मिना आकात कुआ उनकुआ दो अडी तेदगी हारन हुयुआ साई गे साई दारी नड़ी मा फरचा लेखान इना धारा धरी रे ऑक्सीजन रिया अभाव हुयुआ उना खातिर ते बांगमा हड़को अडी गान गी रोग आजार को हुई दाड़िया ভারত সরকার সাথে সাথে পশ্চিমবাংলা সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নাম করে আদিবাসী তথাকথিত আদিবাসীদের উন্নয়নের নাম করে বিভিন্ন রকম প্রকল্প নিচ্ছে তো এই প্রকল্পগুলো এমনভাবে নেওয়া হচ্ছে যেখানে সরকার প্রকল্প করতে চাইছে যেমন এইখানে বান্দুনালা প্রকল্প কাঁঠাল জল প্রকল্প টুড়গা প্রকল্প এইগুলো নাকি উন্নয়নের প্রতীক উন্নয়নের নাম করে এইগুলো করতে চাইছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই যে প্রকল্পগুলো হচ্ছে কাঁঠাল জল প্রকল্প বলুন বান্দুনালা প্রকল্প বলুন টুড়গা প্রকল্প বলুন এইগুলো এইখানকার পরিবেশ প্রকৃতি জীবজন্তু ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স সাথে সাথে এইখানের মানুষগুলোকে সবাই মানে ম্যাক্সিমাম মানুষগুলোকে উদ্বাস্তু করা হবে এবং তার সাথে সাথে যে আমাদের যে সুতানটাডি আছে মারাংগুরু আছে যে আদিবাসীদের যে ঐতিহ্যময় যে স্থান এইগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এর প্রতিবাদে আমরা সরকারের কাছে আমরা প্রতিবাদ জানানোর জন্য আজকে এখানে সভা করছি हड़को कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना जहां मारांग बुरु थान मेना आकदा उना हो बांगमा उजेड़ोआ चिदा से ओंडे दो सिदाई खन की सांतार गाताक रेन हर दो को बोंगा बुरु अगुए कना ओंडे दो जहां साल भर रे मिधम हती गादेल को हजु कना आर जहां हतिया थान बाथान मेना आकदा ओंडे को सेनो कना हती हो आकुआ नियम धर्म लेकाते को गड जोहार हुटुका कना आर हो ओकोय ओकाटा बीर रे ताहेन कान से ओकोय ओका से चला कान उनका को चला कान ताहेन मेनखान आजोदिया बुरु रे दो अडिगान गे बोंगा थान को मेना आकदा आर अडिगान हड़गी ओंडे को पूजा पार्वणे कना उना सनाम को उजड़ चाबा लेखान अडिगान हड़ागी दुख विपद हुई दाड़िया उनाते संतार समाज रेन अगुवन को कथा दो नोआगी एटा ठाव रे उना को प्रकल्प दो कोराव पे मेनखान आजोदिया बुरु रे दो उनको बांग को कोराव हुचुआ पुरुलिया खन अमित कुमार महातो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।